Gimana mana abo ini cerai ya. Anserai. Abo salbasa kemana kemana. Shonibar sarigo thangmani. Boro thangmani. Bazar dige thangmani. Ke nogo kipilia. Nogo kipilia. Kenaro no dugu jana khe. Rutung ang seng amne rutung ge ya. Dollar tong thui tong na hi tong khakai tong ta. Oma hai ke daily da hai ke nok nok hor thang na adi no siming. Age ro bahane dol lo ba berai yi tong ni ba hai ro ke tong na hi seng ke Emne tong. tamu khaibo. Ore tong mani drop side. Bo class pori mane 11. 11 na. Sengkisa khana maning kang ke kisa amte chusi ro bo na ro khani khana amko busu jorte kuboi. Age ro ke nagen no bo. Nagen ke tawo apatot nalia ke tong tong sakta. Tam ni karone bo herong khana. Kuno babi Busi malia sang dukan dige si bo bazar dige si thangna hi thangmani ba sarigo ro ge do ang sina hai nai dek tong ta bono ge tuirok to kugui akongoi biar lo khai akong jogal si thang bo. Tini ke bahai ke saimang ka all jaga na. Ang mui ke thoro khari phoyong kha ang bahai mai ata. Ke yang ti ke berai ge kok kha ge nai bera bisingo nai ge kai taimani ke mui kisa kha ge khai prong ke bahai man. Ke uro abo kaisa to bekering kaisa kotoma khinu bu. Ke bono si borong si dui mungsa sai khi man si rok sai manai tong na hi ang nai tong ka. Ke gari tolau gari te kin se tola aro nai nei ta. Ke kering ke yang di Jauh jang ke arang ke thang pi bai se hong ke no ho ta. Ke bai ke ang thang dog at nai nei ha. Ke dog ar se piau sakta. Ya bahagia sini kan ini cerai. Dress boni dress na ang sini ta. Bo mia oi thang man dress na. Ang mu khang ang ke rong mu si snai ya kho ang iri ga gang ba he. Tang ini cerai aja cerai ya nang bahagia. Aro dress ro joton ang an srai hin ma dress bo. Kita. Nge omo ko bahai ke thai ke na amro ke nung bahai ke no sonde horok to tong. Sonde ang khai me kota jora ti nai post modam ro jera ro di photo fra appreciate. Ini cerai ni mungke tamu. Seng sa jam. Susah sama dia. Nong kami ke bojaga. Seng khodrai. Khodrai na. Ini mungke. Ani mundi na do ya. Ini kita muka. Ang oro quarter ani durai kesakiri khai tong ma ang loge ke tong. घर में जो रहता है चुंगसा जमातिया वो सैटरडे से मिसिंग था। तो आज उसके घर के पीछे में एक गाड़ी है, उससे गाड़ी के अंदर उसका डेड बॉडी मिला है। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग एफएसएल टीम भी मंगवा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उस पर मतलब क्या पहले देख के कैसा लगा मतलब ये मर्डर या आपने आप अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, देखते हैं। व्हाटएवर विल टेक ऑल नेसेसरी लीगल स्टेप्स जो भी होगा। कहाँ पर मिला सर ये एड्रेस? कुंपू एकेडमी के बगल में ये अपना पॉलिटेक्निक बैरक क्वार्टर है। उसके एक बैरक के अंदर, बैरक के साइड में गाड़ी के अंदर। कितना दिन हुआ होगा? ये तो सैटरडे से मिसिंग था, सैटरडे इवनिंग से। तो आज इनके पेरेंट्स ने देखा है, यहाँ पे स्मेल आ रहा था तो देखा गाड़ी के अंदर जाकर डेड बॉडी मिला। तो हम लोग देखते हैं हल और कोई लीगल स्टेप्स हम लोग लेंगे, जो भी लीगल स्टेप्स होगा एज पर लॉ। ओके सर ठीक है। अच्छा सर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका फैमिली का स्टेटमेंट कैसा है? फैमिली तो बोल रहा था फ्राइडे सैटरडे इवनिंग से मिसिंग है, बाहर बाजार में कहीं गया था, उसके बाद से मिल नहीं रहा है। तो इतना ही भी पता चला है, बाद में देखते हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है, देखते हैं पूरा इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक होगा। ठीक है, थैंक यू।